Oh, si Boy Tattoo daw nakaka-spar daw nito. Oh. At tandaan pa ako, shoutout sa'yo. Okay, marami ko mas par nito. Ayaw, pasparin ako sa'yo. Ito. Yan. Boy Tattoo, kung matapang ka. Ayaw, pasparin ako sa'yo. Boy Tattoo, ito pasparin ko sa'yo, Boy Tattoo. Mukhang mainit ah. Ito. Jewu. Ako din. Ito din. Napapanood mo to? Wala kang buhok, di ka mananalo. Box. One round only ah. Good job. One round lang yan, boy. One round lang, boy. Sulitin mo na. Turtle defense, guys. Parang tangke. Basagin mo daw, pare. Uy! Basagin mo daw, pare. Uy! Tibay, maabang lang pala to. Hoy, mga bata, bigyan nyo kami space. Sabi kayo, pangatama kayo na ikaw na suntok. Last 1 minute. Ay, tabi ka. Referee ko. Very small. Parang Wow! Turtle pa rin, no? Tigas, no? parang tangke, no? Parang tangke, guys. Dapat ano nito? Kuya, basagin mo daw, kuya. Ito yung tatang. Ganti ka, pre. Bro, yuko mo yung ulo ka. Ganti ka. No, nape-pressure ang ating kalaban. Tagal Mindanao, Lanao del Norte versus Mabalacat. Boom! Na combo. 4-punch combination, guys. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time! Maraming salamat. Tapos na siya? Ha? Di pa, lalaban to. Ikaw.